Okay guys, so morning. So saya tahu semua orang mau sharing dulu, isi program baru untuk this year. Last year kami buat KK. So this year kami buat Kuching. So jadi semua dah ready untuk flight di Kuching. Kita buat permain resort. Si cik asal semua malah YZ guys. Kadiluan subaraga daton nama munyi. Wese. Hey guys, so datang kami dah boarding time. Kita pergi Kuching. Right. Okay guys, so kami dah ready buat flight. So everyone's in the flight. Tinggal nanti kat Sangkai buat Kuching je guys. So stay tuned guys. Aircraft personnel ready the aircraft is ready for departure. Okay guys, so kami dah datang buat Kuching, dah landed buat Kuching. Dah Sangkai buat Kuching. Sampai masa flight lebih kurang setengah jam je lah dari Bintulu ke Kuching. So now masuk dulu, then pergi keluar. Let's see, dah time nak bus untuk pergi Permai Resort. So apapun, stay tune. Kita akan nanti buat Permai Resort. Right. So kami lagi buat flight tu. Beberapa last minute dah ngantek tu. Santai artinya bebas dari rasa ketegangan. Dia ngantek Dalam keadaan bebas dan senang. not sure lah. Sinonimnya What's problem? seperti relax atau tenang. Mungkin kami kena start dalam tu flight tu. So apa-apa pun stay tune. Kita akan on the way pergi Permai Resort. Check it out. Okay guys, so registration untuk bilik semua dah settle. Now cukup masa untuk no bola makan, no maju. Okay, jadi aku let's enjoy everything semua. So kita akan review, tapi mesti masalah kita akan review apa yang kita patut review. Right? So untuk bala kebeluran bagian. Tok secing. Kan kau sebenarnya secing ya. Nak lu kenalan sama orang tau. Sampai biar kau deh. Kena biar kau. Ya, Vimas BTS Pikas. Hello, sir. Are you smoking? Oh, you're not smoking. You eating a lollipop. Hello, sir. What are you doing? Oh, okay. I fully understand, sir. Hello, madam. I mean, sir. What about you, sir? Anything you want to say? You, sir. No? Searching. Searching. Let me see. Under his head? No? Bluetooth is connected. You, sir. How about you, sir? Searching. Searching. Oh, you're looking so fabulous today, sir. Searching. I had your accent. Are you coloring your hair, sir? Atas bawah cantik. Oh, natural. Natural-ish. Because the last time I see you, your hair is black. It's natural-ish. Yeah. Why you shy? Skip please. Skip. How can I skip this? Where do you get this? The workshop? I ran it. Oh, really? Yes. I'm so sorry, sir. Hello, madam. How are you feeling? I don't feel so well. Oh, okay.
And Yusa, are you enjoying yourself? Why all of you asking me for taking a video but you don't have anything to say? Okay guys, so dito kami makai. So ito adalah menu sa dito. Semua dah makan. Okay guys, so udah refresh semua. So dito itu agenda untuk next activity. Tapi dito kami akan ada movie dulu lah. Sementara lama bisa duit program ya kami jalan serentak. Hanya audition dan kami akan ada movie dulu. So habis audition, dan kami siap pergi pantai dan some activities. Okay, so itu adalah kawasan dah medial. Cincin bersama kampung lah. Right. So apa? Udah pagi bila, bisa masak, kita akan review. So now kita akan berjalan pergi hall yang tadi. Dan udah. Right. Stay tuned guys. Okay. So To my guys. welcome to my guys. Jangan lupa subscribe guys. Ha. So serito guys santai, jam santai dulu. Okay, lan. Close. Jam lama jam temu dah ni. Okay. Actually tempat tu setiap tempat yang kami pergi, kami akan the first akan jogging pertama. Berjalan and then ambil energy. Kita lah selama berapa? 4 hari. 4 hari. Woo! The first day memang kita lah guys. Tapi actually tempat-tempat ni lah. Aku nak ni keadaan malam. Tapi siang very chill. Nak tu panas. Okay jom. Santai. Dah. Okay, apa-apa. Stay tune. Kita mula sekat dulu. Okay, so tu lah aktiviti buat tu. Kami pernah movie dulu. So geng-geng movie yang pakai popcorn. Orang ada diet guys. Semua pakai minyak lemak-lemak, minyak manis. Okay guys, so now kami ngelapan hujan untuk pergi apa? Jungle Hall. Untuk activity. Campsite. Jungle Hall. So pergi campsite. Sesuatunya yang activity tarik tali pantai. Now hujan, tukar plane, pergi campsite. Valentine. Kai, ni bisa ya tarik? Okay guys, so datang kami sampai next activity. Apa activity yang akan jalan? Now kami enjoy orang yang audition untuk apa nama? Next program lah. Ya, YSA program. So, dia tu kami benar nanti bala judges napis semua performance bala YSA dari seluruh Borneo. Dari East Borneo. Ya kan, nak salah betul kata. So, dia tu kami benar nanti each run perform masuk ke rehearsal. So let's enjoy guys. So before the next yang the real show. So apapun stay tune. Kita akan ada apa next activity lepas. Check it out. Okay guys, so dia tu bala benar juga tempat untuk the next activity. Hi. Okay, untuk kita yang kat hiking, kita pergi ke tempat tu. So itu adalah tempat jalan hiking. Yeah. Yes. Bisa dua waterfall and then blue pool. Yup.
Peserta-peserta yang sedang menanti. Peserta-peserta yang sedang menanti semua. Jadi sepeda mau beli macam mana? Oke, bagi tepuk tangan untuk teman-teman kita Black Spring. Macam saya. A few moments later. War! Fire! Down!
Alright, so the next activity is kami pergi bedak bonfire. Bonfire. Bonfire, brah. Bonfire. So enjoy bonfire. Untuk malam pun activity guys. So sebedak closing the activities. Check it out. Okay guys, so dito nanti bola rata emang ya. So untuk activity bonfire. Very nice ya. Oh, mak, lo boleh duduk di mana? Okay guys, so dito semua get ready. Kita mendak persembahan di atas. Berenda belakang. Renda belakang. Bisa balam purau guys. Dalam kurang mana. Mayung purau guys. Jet. Kalau dia mau bilun begitu. Guys, mau malam kurang ke? Purau sama es teman. Ya, mayung purau. Selamat guys. Ya makan. Kurang makan. Ini balam kurang. Napa dah guys? Balam kurang bunuh nurun. Sun kita dito. Okay guys, so untuk aktiviti malam tu kami main bola pingpong. Berjalan bola jalan. Kayak itu baru atau start? Sama baru. Where's group 1? Group 1! Go. Ya pegang flashlight. Ya pegang. Flashlight ready. Apa kah? Pegang flashlight. Bisa. Mari lurus gitu kayak gitu. Ready? Kita coba ready sekarang. Tidak dengar. Bilang. Apa bilang? Go! So untuk closing malam tu semua aktiviti dah habis. So closing kami mandua Kami dekat dulu marshmallow, gulai chocolate sauce. Marshmallow tu kau ada chocolate guys. Woi. Okay, kelas. Kening otak sebalik. Nama tahu akai. Ngadu burger. Nama tu Milan. Tak. Nama tu Milan. Tu biscuit Mary. Okay. Lagi besar. A few moments later.
Okay guys, so activity program pun dah semua dah habis. Right, so kami closing untuk malam tu. So kita akan bertemu pagi pula untuk hari yang mantap. Aduh sedap. Okay, right. So, cheers.